Rebeka saha na mimba, jo alifanyaka 20 ans ya sterilite. Saha na mimba alikuwa anasikia problem. Mesana pata mimba apre Isaki kumuombea, njo anaanza sikia mubaya. Sinjo nimebambia manake sa mtu iko na kitu kia maana njo vite inasimamaka. Mesali anza sikia usumbufu. Hakupenda atunze usumbufu kuutafuta madawa. Au aseme acha nipiganishe hiki kiko anisumbua. Akaenda tafuta Mungu. Akaenda ita Mungu. Njo Mungu akamfunulia mzuri zaidi juu ya kenye kiko mtumbo yake. Kwe tunashindiaka ni saa tunapata vita, tunapenda tujidefendre. Usijidefendre muvita jua una nguvu inaweza kutetea. Lakini endea source mwenye vita, njo mwenye uende atakuwa na kutetea na atakuexplike zaidi. Na kuko vita ingine unapitiaka haiko ulozi hapana. Lakini ni ile charge spirituelle yenye iko mwe, njo inaleta magumu fulani. Kuko carence zingine mkubaliane na mimi unaweza kuwa krizi haiko juu alifunga pesa yako. Haiko juu kuko mtu alienda kuuloza akafunga au kubafumu akafunga pesa zako hapana. Lakini Mungu analeta ile krize juu iko na kuprepare ku kitu ya kabambi yenye kesho itakutia muraha yenye iko ya saa zote. Bwana asifiwe. Alosa Rebeka nenda konsulte Mungu, njo Mungu akamwambia no, mtumbo yako muko taifa mbili. Njo zenye ziko napigana juu ya ukubwa, lakini Mungu akaambia sa Rebeka mdogo njo mwenye atatawala kama mkubwa. Amen, amen. Njo kwenye Jacob alitokea hapa. Mkomba yao wanaanza pigana mtumbo, biko na pigana. Yakobo akashindwa mtumbo. Grand frère yake Esau akazaliwa wa kwanza. Na sana zaliwa, dunia ikapatia Esau jina ya Esau juu ya cause mbili au raison mbili. Ya kwanza ni juu alizaliwa wa kwanza. Ya pili ni juu ya bienye bilikuwa kwa mwili yake. Alizaliwa mtoto lakini manyoa inayala mwili yote. Ndio maana bakamuita Esau. Maana ya Esau tu inamaanisha mtu wa manyoa. Tuko pamoja? Yakobo yeye sana zaliwa kakia na bana talon ya ndugu yake, kisigino ya ndugu yake. Alafu batu bakaelewa hii kubana kisigino ni ujanja. Na njoo bakamuita mujanja. Njoo kwa jina ya Yakobo litokea. Bakamupa jina ya mubaya. Meangalia, haba mpatie jina yenye nalingana na destine yake. Watu wanapatia jina ya Yakobo jina ya mubaya, lakini Mungu yeye haone ile yenye biko naita mo Yakobo. Acha watu bakuite gisi wanataka, lakini Mungu wa hii agano ya Jehova Nisi iko na jina yenye na reserve juu yako. Na ukitaka uende mbali, usitake watu waelewe maisha yako. Watu wabangeelewa Yakobo, ndio maana balimuita Yakobo. Kumbe Mungu hamuone Yakobo. Mtu mwanipe amena, nifungule kidogo. Ndio maana mtangalia mu Genèse 32. Aye Mungu anauliza Yakobo, jina yako nani? Eske Mungu anasababu jina yake? Kanisa, Mungu anasababu jina ya Yakobo? Oh, hamuko na mie. Nauliza, Mungu alisababu jina ya Jacob. Sana mwambia biko napigana ile usiku mpaka kucha. Malaika namwambia ni malaika, lakini Mose chapitre 12 verset 4 inaonesha kama ule malaika ni Mungu mwenye Jacob alipiganaka naye. Tuko pamoja? Sasa muile kukucha unapambazuka, malaika anamwambia niache niende juu, inapambazuka. Malaika Yakobo anamwambia sitakuacha usipofanya nini? Usiponibariki. Sikia yenye malaika anamwambia, jina yako nani? Eske Mungu anasababu kama Yakobo jina yake Yakobo? Ni juu Mungu alikuwa anajua bali kuita Yakobo ile ni jina ya balikupatia juu ya gisi baliono na zaliu. Ni jina ya kudunia. Lakini mbinguni hatukujuake kujina ya Yakobo. Mbinguni tuko na identite yenye tunajua juu yako wewe. Juu akamwambia jina yangu Yakobo. Mungu akamwambia hautaitiwa tena Yakobo. Muterme ingine, jina ya dunia mie Mungu mina kia ivuta nilete jina ya umungu. Nitabiria na nitangazie mtu moja. Hii magharibi Mungu wa mtume Gabriel Chikiko iko na kufuta jina yote yenye dunia likupatia.
Umaskini ni jina ya dunia, magonjwa ni jina ya dunia, esheke ni jina ya dunia, upangai ni jina ya dunia, machozi ni jina ya dunia, mateso ni jina ya dunia. Mungu iko nakia badilisha ile jina na anakukole nouvelle identite. Unanipa amena? Mungu wa baba yangu akupatie jina mpya kwa jina la Yesu. Unavyosema amina zaidi. Kumbuka wakati mwa hivi magonjwa ilikukamataka, uliona magonjwa kawaida, lakini kwa mwingine ilipataka ikamuua wewe, Mungu akakuchunga. Hata kama Mungu hayakujibia kwa mahitaji yako, lakini kama mko kenye Mungu ashafanya juu yako. Hata kama Mungu hayakufikisha kwenye alikuambiaka, lakini kukutuka kitu kenye Mungu alishafanya. Nazani baba ishaka tuambia hii neno, nirudilie. Leo nazani naisha panda, bali tuambiaka pumuzi yetu tunapumuaka. Mwanadamu par jour anakonsomaka 20,000 litres ya oxygène. 20,000 litres par jour. Maintenant, kwa hospitali mbele na vitu abiapanda, litre moja ya oxygène balikuwa na facturer $20. Ukifa 20 fois 20,000 inaleta ngapi kwa ni basomi? Pas moins de 400, pas moins plutôt, nafikiri ma $400,000. Sinjo vile? $400,000 par jour. Maana njo yenye Mungu anapaswa kuwa anatulipisha, ingelikuwa anatulipisha kapumuzi yenye tunapumuaka tu. Par jour 400,000. Ukikamata kama un jour ni $400,000. Ukikamata fois 365 jours, 400,000. Ukifanya tu kwanza fois 100 ku 400,000 inakuwa plus nafikiri ya 40 millions. Tuko pamoja? Kisha ukamate 4 millions de dollars, uife kwanza fois 3. Maana inakuwa combien? 120 millions. Kisha ukamate 40 millions, uimultiplier fois 65. Utaona makuta zapata zenye Mungu anadepensaka par an juu ya kila mmoja wetu. Ile ni mwaka moja. Kisha sumu mwako na ikuza letu ya bakongomani, uko we na wanako na mshazala batoto 10. Maana muko watu 12 munyumba moja. Kisha ufanye ile milioni zapata pale fois 12. Muone mwaka kunyumba yako tu Mungu anadepensaka ngapi? Itakuwa mamiliari. Haitakuwa tena mamilioni akosa. Itakuwa njo mangapi? Mamiliari par an. Kisha ukikamata ile mwaka moja munye bote, uanze fanya kila mtu na miaka yake. Wewe kama uko na 30 ans, ukamate zile zenye ulipata par an fois nombre ya miaka yenye uko nayo. Uone ni deni ngapi Mungu angekulipisha kapumuzi. Ungekuwa na mlipo. Wewe mwenye mkonto yako hamuna hata na $10. Memwake na ishaka. Mungu vraiment hana roho mzuri na mie. Pengine biko naendelea, mie sipate. Weye. Mungu angekuambia lipa tu facture ya pumuzi. Ile ni pumuzi tu, hayakuwa juu ya sante. Kuko kiungo ukipoteza mwili yako, haitapatikanaka tena. Ukifanya aksida mgulu yako ikatike, hautapata ingine mgulu original. Haitakuwaka. Mebile vyote Mungu anafanya juu yako. Mwanadamu ni kunungunika tu. Paka hapa Mungu siyaona nafanya kitu. Vraiment Mungu, ona, Biblia nasema mbwa aliye hai ni bora kuliko simba aliyekufa. Kama ungali naishi, shukuru tu Mungu kwanza kwa ile pumuzi. Hii juma nataka tuelewe importance ya kushukuru Mungu. Hata Mungu hayanitendea, kama ngali na niacha mzima, na mshukuru tu. Uliona hii mwaka ba mingi bamekufa. Hii Goma yetu sumu inatuzunguruka, volkani inatuzunguruka, mikrobe nyo za mingi sana, magonjwa ni za mingi sana.
Kuko wengine abakutegesa umeko mwenye tu anakuchukiaka. Iko tayari kupana hata 5000 francs juu bakupige masasi. Lakini unapitaka na Mungu anapiga upofu baadui yako. Uko na droit, uko na devoir ya kuambia Mungu merci. Mungu wa Jehova Nisi bila kutuchunga. Eski kama tunaishi leo? Mungu anaambia Yakobo, "Panda sasa Betel." Hamwambie panda tu juu aende ikala, mimi kumwambia kumbuka kama mimi nakurudisha Betel, ni juu nilikupitisha pale, ulipita pale na uko unakimbia. Maana yake Mungu amwambia kumbuka conflict yenye niliresoudre juu yako. Unajua bangapi wenye Mungu anakuepushaka nao? Siseme vingapi, abangapi. Kuko mwanachekana weye, meno ni ya mweupe, lakini roho yake itakuwa noire juu yako. Unakula naye na yuko asema huyu ifo akufe. Kuko wengine Mungu angekufungula macho uone wenye unacheka nao. Ungeelewa kama Mungu ushukuriwe kwa kunichunga. Tuache kwanza ile ya kusema bakutusema mubaya. Kuko mwingine akuseme mubaya. Yeye odela kusema mbaya anataka tu ukufe. Kuishi yako inamkeraka. Mungu anakukinga na uli. Mtu mwehana reconnaissance. Mungu alishanifanyizia nini? Ni sawa watoto ya Israeli. Batoto ya Israeli Mungu anawavukishia bahari ya Shamu. Anawapasulia bahari ya Shamu. Habajue ilipitikana kae. Hii juma nafikiri Elisha nisema iko inexplicable. Hauwezi niambia fimbo haieneze 1 metre inaweza fungula kilometre ya mamai. Makilometre ya mai. Habisikilike. Mungu anapasula mai. Israeli wanaona njia iko wazi, banaanza vuka. Wopeke saba navuka. Farao anawafuata. Mungu anamaliza utesi wao. Mutesi mwenye alibatawala, alibasumbua pendant 4 siècles na décennie 3 yulu. 430 ans. Biko na teseka. Saba navuka de l'autre côté, Farao amekufa. Bakasifu Mungu. Mmekufika mu desert. Ikafika wakati wanaanza kosa mai. Banaambia Musa ulituletea nini huko? Tena banalia vile juu ya nini? Kuko watu wenye Mungu yeye pekee anaonaka. Ni juu tu basi ni Mungu, Mungu yeye pekee anajiuliza vraiment, huyu nani anaweza sema vya hivi? Huyu nani anaweza lia? Huyu nani anaweza ona musie sie wote hapa kuko wenye hatuna droit ya kulilia. Juu Mungu atende asitende anabakia Mungu. Mebiote bashafanya juu yetu. Inaprouve tu deja kama ni Mungu kwetu. Sikia wenye wanaambia Musa, Mungu yuko abashushia makae. Kwale. Tena hapana zinatoka mpori. Zinatoka mbinguni. Manake mterme mwingine muumbaji ya Mungu, Mungu alionaka kuko chakula yenye ndaweka mbinguni. Na huko nyama zendaweka mbinguni. Juu ya kukiaka tu repondre ku probleme ya batoto ya Israeli mdeze. Anabashushia maana na anabashushia kwale. Banakula nyama na mikate zenye hawawezi explique ni nini. Banasikia utamu. Ona maana ya maana ndio kusema nini hivi, njoo nini hivi. Maana juu ya utamu ya ile mkate bakosaba ite njoo bakaanza juliza nini? Njoo maana ya maana. Njoo maana ya maana. Nini hii? Njoo nini hii? Banakula nyama. Mebakaambia Musa, tunachoka ile manyama na mamikate. Kisha omata wangesema wanachoka, Mungu atupatie vingine. Mebakasema tunakumbuka matungulu. Tunakumbuka matungulu yenye tulikuwa nakula Misri. Mnaona watu? Vraiment. Kwa nyama iko ukumbuke matungulu. Ile matungulu utaikulishia nini? Bakakumbuka makonkombre, bakakumbuka maonyo. Onyo ni chakula yenye inaweza kushibisha. Bali bakumbuke hata kwenye Mungu alibatosha. Banakumbuka vitu ya ovyo. Njoo wale watu ya leo sasa.
akipitia tu probleme kadogo, anasababu uzuri yote na wema yote ya Mungu kwake. Semi iko saa Mungu anisikiake kweli. Leo njoo nisema Mungu akusikiake. Na hii maisha yako tu unaishi. Hata unakulaka chakula yenye haiyakuwa ya roho yako. Meona ipataka. Kuko wengine biko na itafuta wanaikosa. Narudilia banaitafuta na wanaikosa. Kuko mtu huko nenda kutana, ingia kwa internet, uingie mapei za njala, uone mafoto za watu kwa julizo ni mtu. Donc unaonaka tu ni skelete yenye navala ngozi. Skelete yenye navala ngozi. Aki Mungu tu anamwachia pumuzi. Mewe na hii sante yote ase vraiment Mungu iko na roho mbaya kwangu. Kumbuka kwenye Mungu amekutosha. Na siku utakumbukaka kwenye Mungu alikutosha, hautatiaka fiere kuyenye uko navyo. Hatoka sema siwezi fanya kitu juu ya Mungu, juu ayanifanyizia kitu. Courage. Hii miaka yenye uko nayo Mungu hayakufanyizia kitu. Kila mtu yeyote mwenye iko hapa, iko tu na témoignage moya yenye akisema Mungu alimtendea, tutasema kweli Mungu ni mkubwa. Wengine hapa wanasabwaka vyote vyenye Mungu alibafanyizia. Sasa note bien, hatari ya kutokuwa na reconnaissance kwa Mungu. Mungu anakuimaka Kanani. Wakati utashindwa kuwa reconnaissant kwa Mungu, Mungu anakuima Kanani. Bale wote walikuwa nasumbua mu desert, hawakuonjaka terre promise. Balishiaka mu desert. Haiko tu juu ya moyo mgumu, lakini pia juu ya kusahau kwenye Mungu alibatosha. Hakuna kekina kwa zaka Mungu sa vile mtu asahau kwenye Mungu alimtosha. Kwa nakumbuka, gusa jirani mwambie kumbuka ulikuwa kae. Kuko mwenye alikia hapa mjehova nisi hali haiko. Hana kabisa maisha. Me pole pole tu Mungu wa Apotre Gabriel anaenda kumsaidia, maisha inaanza kuwa bien. Leo sasa nakuwa bien, bakimwambia Mungu tumfanyizie hivi na hivi. Mungu kwanza ishanifanyizia nini? Tuache ile maisha. Leo mimi napenda nikupatie hii conseil juu wakati yangu inaisha. Nikwambie kama Mungu aliambia Yakobo panda Betel, maki alitamwambia kumbuka kwenye mimi nakutosha. Nataka leo kukuya hii juma tukumbuke kwenye Mungu alitutosha. Nimalizie kusema tulianza mwaka mu 2023. Même si Mungu alikuambia vitu haviatimilika, lakini kumbuka hata madega zapata zenye ulipitia Mungu akakuponyola wewe pale. Kumbuka hatari zapata ulipitia Mungu akakuponyola pale. Kumbuka hata zambi zapata zenye ulifanya, lakini kwa rehema za Mungu akakuacha mzima. Na kuambia hii mwaka nawe wanaomba sana wamekufa. Nawe wanachunga utakaso kujidia wamekufa. Wewe na ile uchafu yako Mungu tu anakuacha. Kuwa tuna roho ya reconnaissance kwa Mungu. Useme Baba, mbele mwaka ifike mwisho, mimi nda kujengea madhabahu na kusema ushukuriwe Bwana kwa yote. Magharibi ya leo Bwana tusaidie. Mimi sisemi atubariki, mimi nasema atusaidie. Atupatie conscience ya kuelewa kama kwetu tunatoka haiko nguvu zetu njoo zinatufikisha kwenye tuko leo, lakini ni Mungu mwenye anatufikisha kwenye tuko sasa. Bwana tutendee mema.